السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. غنشوفوا هاد الفيديو الثانية. غنكملوا على الدرس ديال اولا الغابيل ديال الدرس ديال les fonctions numériques. Alors la deuxième partie, c'est la partie concernant les fonctions de référence ou bien quelques fonctions de référence. La première fonction, c'est la fonction ax au carré avec a différent de 0. اتفقنا؟ علاش a non nul الا كان a égale à 0 بتعطينا f de x égale à 0. C'est la fonction nulle, الدالة المنعدمة اللي هي دالة ثابتة. Elle n'est pas importante pour l'étude, d'accord. Voilà, غادي نقسموا المراحل ديال الدراسة ديال هاد لا فونكسيون هادي en étape. Donc la première étape هو le domaine. Alors شنو هو le domaine ديال la fonction définie par f de x égale à x au carré? Tout simplement c'est R. Pourquoi? Car c'est une fonction polynomiale. عندها الشكل ديال polynôme. اتفقنا؟ La deuxième partie là نشوفوا ديال l'étude de parité. Donc ça نتحققوا من شرطين. اولا الا خدينا x, si on prend x de df, alors moins x est aussi appartient de df, وهادشي راه صحيح. Pourquoi? Parce que R, donc tout nombre réel, راه l'opposé ديالو بيكون réel, tout simplement. Voilà, la deuxième étape اللي غادي نفيريفيو على la condition, الا خدينا tout x من domaine, الا درنا f de moins x نشوفو. Donc si on calcule f de moins x, il y a a fois moins x le tout au carré, il y a ax au carré. Donc لاحظوا معايا داك الموان غادي يمشي غتبقى لنا f de x. Donc f est une fonction paire. وهذا الشيء غادي يكون عنده يعني بزاف ديال النتائج على التغيرات وعلى لا courbe représentative, يعني التمثيل المبياني. Alors ندوزو l'étude de variation. اش غادي نديرو؟ غادي نستعملو لو طو دو فارياسيون. دونك غناخدو اكس اكسبريم دو نومبر ريال بحيث يكونوا ديستان، داكوغ، يعني مختلفين. لو طو دو فارياسيون دو اف entre x et y est à la t et à la différence des images على la différence des antécédents. لاحظوا معايا عملت تما ب a ودرت في ايدونتيتي رماركابل واختزلت ب x موان x بريم، ما تبقى ليا دونك لو طو هو a facteur de x plus x prime. اذا هذاك لو دومين اللي هو ا غادي نقسموه لجوج اقسام، ولكن قبل ذلك غادي نعتبر جوج لي كا. لو كا الاول هو داك ا موجب قطعا. سي ا اي بوزيتيف، الوغ في الانترفال 0 بلس لانفيني اكس اكس بريم الا خديناهم موجبين المجموع ديالهم موجب. علاش موجب قطعا؟ لان ما يمكنش يكونوا يعني منعدمين في نفس الوقت، لانهم مختلفين، ما يمكنش بجوجهم يتساواو ويساويو زيرو. فوالا دونك اكس بلس اكس بريم في هاد الحاله ستريكتومون بوزيتيف. الا ضربناه في ا لي بوزيتيف ها هو بالغوج، الوغ في هاد الحاله لو تو اي بوزيتيف ستريكتومون. دونك اف اي ستريكتومون كروسونت في المجال، يعني ار في النصف الايمن او في النصف الموجب. الوغ في لوتر انترفال اللي هو الانترفال نيجاتيف اش غادي نستعملو؟ لا باريتي. حنا لا باريتي تنعرفو الا كانت اف بير، لا فونكسيون بير، الوغ il change de monotonie، كتغير من لا مونوتوني ديالها sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Donc في الانترفال الاخر غتكون strictement décroissante. Voilà, il sera de même pour a strictement négatif. عاوتاني في الانترفال 0 plus infini لا somme ديال x x prime positif، ولكن الا ضربناهم في a négatif غتعطينا t négatif. f est strictement décroissante، وبما انها paire غتكون strictement croissante في l'autre moitié. فوالا غادي نريزوميو هاد ليتود هادي في الطابلو دو فارياسيون. الوغ غادي نعتبرو جوج الحالات. الا كانت ا بوزيتيف ستريكتومون اش غادي يوقع؟ دونك لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت كرواسونت. ها هو راه كنبدانا القرايه من اليسار. لو طابلو اللي على اليمين الا كانت ا نيجاتيف ستريكتومون لا فونكسيون غتكون كرواسونت ديكرواسونت. فين غادي تبدل؟ في زيرو لا مونوتوني ديالها، وليماج دو زيرو هي زيرو. ا فوا زيرو سي تان هي زيرو. كنلاحظوا الا كان ا موجب لا كورب كي غادي تكون لا كورب؟ غتكون بحال كتشوف الفوق، تنقولوا الي ديريجي فيغ لو هو. الا كانت سالب ا سالب قطعا راه بحال كتشوف لتحت، الي ديريجي فيغ لو با. فوالا
Donc on passe à la représentation graphique. La courbe représentative de la fonction عندها واحد الاسم معروف في الرياضيات اللي هو بارابول. عنده جوج ديال لي كارactéristiques اللي تيكونوا مطلوبين في التمارين وفي الفروض. La première caractéristique c'est le sommet. Voilà, الرأس. Le sommet ديال ax أس 2 يعني la parabole ديال ax أس 2 le sommet ديالها هو O, l'origine du repère. و l'axe de symétrie كيقسم ديك لا بارابول اولا ديك لا كورب على جوج نصوصات تيكونوا منطبقين. L'axe de symétrie c'est l'axe des ordonnées. Voilà, le droit d'équation x égale 0. Donc غادي نديرو واحد التمثيل. دونك الا كان a positif strictement la parabole كتكون dirigée vers le haut. دونك انا غادي ناخذ لو كا ديال a égale à 1. لاحظوا معايا شفتوا كي دايره لا بارابول. Voilà, attention, elle n'est pas pointue في le sommet. Donc ماشي كتجي دي brusquement كتضرب وتطلع. Non. كتجي بحال كتجي بالمهال. فوالا وكتعاود تطلع. دونك فوالا يعني بحال شكل بيضاوي ولا elliptique. Alors, في le cas ديال A strictement négatif, la parabole est dirigée vers le bas. Donc c'est la même parabole mais غادي تكون مقلوبة. لاحظوا معايا و le sommet هو دائما هو أصل المعلم. Voilà. دابا شنو غادي ندير؟ Maintenant, on va généraliser هاد l'étude. La fonction polynomiale de degré 2 اللي غيكون عندنا فيها les coefficients b et c. يعني كتكون فيها bx زائد c زائد bx زائد c. دونك غنبداو بلو دومين دو ديفينيسيون. لو دومين هو R بولينوميال معروفة. Alors باش نديرو لا ليزون بين هاد لا فونكسيون ax au carré plus bx plus c مع لا فونكسيون اللي درنا في الاول ديال ax أس 2 بوحدها، خاصني هاد f ندير لها ce qu'on appelle la forme canonique. Alors notez de la propriété, la fonction f s'écrit sous la forme suivante pour tout réel x. On a a facteur ديال x moins alpha au carré زائد بيتا. alors هذا الشكل القانوني اما كيعطيوه لكم في التمرين سواء انت كتقلب عليه. كيفاش؟ كتحاول تخرج متطابقه هامه، كتفاكتوريزي ب a وتبدا تقلب على المنطبقه هامه، تزيد تنقص اكسيتيرا. فوالا بغيتي تستعمل هذه العلاقه راه ممكن. اذا الفا هنايا لاحظوا معايا مباشره هي موان بي سور 12 وبيتا شكون هي ليماج دو الفا، ولا بغيتي تلقاها بلي كويفيسيون تقدر تلقاها. Alors cette expression est appelée la forme canonique de la fonction f. لاحظوا معايا هنا باش نحصل على f اش كندير؟ دونك عندي x بدلته ب x moins alpha au carré. لاحظتوا معايا؟ دونك وزدت بيتا يعني غيكونوا جوج ديال لي ترانسلاسيون هنا نورمالمون. فوالا. La courbe représentative de la fonction f définie par la fonction d'expression est obtenue en utilisant une translation. يعني إزاحة ديال la courbe ax أس 2. donc ax أس 2 عادية تنزيحها مرة تنزيح x بألفا ومرة كنزيحو y ببيتا. وهادشي كيبان ليا كلاغ هنا. دونك en conclusion les tableaux de variation بيبقاو لي ميم et puis تبدلوا لي زانترفال. دونك إلا كان A بوزيتيف بتكون ديريجي فيغ لو هو غتكون ديكروسونت كروسونت وبلاصة 0 0 ولات عندي ألفا بيتا. في لو كا دو 1 inférieur strictement 0 بتكون la courbe croissante décroissante. De la représentation graphique, la courbe représentative de la fonction f تتسمى hyperbole et possède هي نيت parabole et possède deux caractéristiques. تا هما نيت لو سومي ولكن هاد المرة لو سومي ما غيكونش او، غيولي اوميغا. et l'axe de symétrie ما غيبقاش l'axe des ordonnées، غيولي l'axe اللي دايز من الفا يعني x égale à alpha. فوالا دونك لاحظوا معايا ديك لا بارابول اللي كانت عندي لو سومي في او اش دارت؟ تحركات بالفا وطلعت ببيتا. ولا المهم انا جاي بري الفا وبيتا اربيترير، يقدر يكون الفا نيجاتيف وبيتا. هو لا بارابول تحركات يعني مشات لو بوين اوميغا. دو ميم الا كان ا ستريكتومون نيجاتيف لا بارابول كتكون ديريجي فيغ لو با. لاحظوا معايا فوالا مثلا بحال هكا الي ديريجي فيغ لو با. فوالا اذا غادي نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو ونكملوا ان شاء الله في الفيديو الجايه مع لا دوزيام فونكسيون لي دو دوزيام فونكسيون اللي عندنا
au moins les deux fonctions homographiques. Merci et à bientôt.